Jo talumi tempo tawi ani. Namo gara istura jo. Diba iga bonnet ko, iga scarf, taka nagi jacket ko, tapos yawi ka pa karne, yawi ka pa camel jo, ikwa. Oh, namo ha. Magpatami ang nagapa, gangora may na kay magpatami. Tapos jo no matami no ikwa, iyang dudu na. Ikwa takanag dudu da. Takanag ikwa balahibo da. Tapos sabi, so no babayag partid dang nayaw. Ila ko da mana. Pero jo no ko masisiman no ikarne na kwa na camel tasingo ga. Tapos ikarne na yaw uzuzing ga. Promise. Tapos tulungan ako sa trabaho. Ave nasinga ko iyaya. Nasinga ko iyawi dua to karnero. So, syempre first time ko ga pa. Syempre minabanga, di ba? Minabanga talaga basta no igamasinga ko to bago tamata. I-flex ko atong i-picture ko atong ira jo, kun natong ira. Namo. Gangore ameda kay mapatami jo sa ngoy, matatami ko lang ira. Kalo ka pa ira. Kakalo ka pa tumangi ka pa tumangi ano kasi kwa babayag party da nga na. Di ba? Tama nila zoo no igay camel. Eso ga pa. Ani? Ha ha. O diba? Amo nung nangyari ka. O 3:15 nga na jo. O pasok ko kwa alas 3. Alas 3. 3:30. Ami amo ikwa ibanag. Alas 3. Basta 3:30 pasok ko babayag. Pero 3:15 nga na. So liti ko lamang ma-video tawi kasi babayag partid da nga na. Best friend. Imugura mo kukuha mo best friend ha? Pasensya ka mo tas kami magolo. Di ba? Pasensya ka mo best friend tas kami magolo ha. Okay? Babayag guys. Maggatang ato karne da. Ave. Tabi. Ala. Ayan. Tore ka. Tore may lako. Yore ka iulo to store. Tatong may lako. Tapos saan ka pa? Hello ka pa si best friend. Diba? Pero at least guys, nagida ma-party, okay? Kwa, at least iga video, iga picture ko tanira. Nagida ma-party, diba? Iga remembrance ko tanira. Nagida katayan. Gangora, may da kayo magpatami sa ngawi. Kwa, matami da nga na. Yawi ra ikwa, gamal, ta Arabic. Yawi ikamel. Jo no kwa no tumadagyaw ikwa atatanangga. So yari lamang mabalot panood no. Bye bye.